policies and initiatives to better support and empower women entrepreneurs. The Sialkot Chamber of Commerce and Industries has always been a firm supporter of a women chamber and its agenda of empowering women. We recognize the critical role that women play in the economic and social fabric of the society. Today's session is an important milestone in our ongoing journey together. It provides a valuable platform for one member of to raise Women Chamber of Commerce and Industry. To improve their service delivery, I would like to congratulate the office bearers and the executive committee of Women Chamber and taking this out of the box approach. I thank you all for having me today and wish you all for the best in future and in your professional and personal lives. Thank you all. Thank you. एसपी साहब आप कुछ कहना चाहें आप सर? I wanted to congratulate you and your team, all the office bearers and the executive committee members of Women Chamber on successful completion of 2 re-exhibits that you've done. Or I came on the first one, even though I could not come on the second one, but I still remember कि जो पहले वाला था जिसमें आपने फौज आसिफ साहब को भी बुलाया था वो बहुत अच्छा और उसमें it was a one-day event. Though the demand was more, and then second year आपने उसको I think it was a 2-day event, successfully completed. So to say that with the country having a women population of more than 50%, आपने सियालकोट चैम्बर या सियालकोट के लिहाज से काफ़ी कुछ अचीव किया, but there is still a lot more that you can achieve. And I wish you all the very best and your team all the very best in getting more women involved in Sialkot, in this business community. And once again, thank you so much for inviting us. वुमेन चैम्बर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम तीनों को यहाँ बुलाने का, और मैं देख रहा हूँ एक भरपूर नुमाइंदगी है हमारी बहनों की, और इसी तरह इसको और आगे लेके चले। और मेरा ख्याल है सियालकोट में भी वुमेन एंटरप्रेन्योर का जो नाम है वो ज़्यादा बुलंद करना चाहिए हमें। और जिस तरह आपने 2 व्यू एग्जिबिट लगाए, मेरा ख्याल है तीसरा व्यू एग्जिबिट जो है वो हमारा इससे भी पहले दोनों से भी ज़्यादा इंशाल्लाह कामयाब होगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपका बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्म पे होते हैं और आप उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अब जितने मेंबर्स इस वक्त हैं हमारे रजिस्टर्ड, अगर वो हमारी ईमेल लिस्ट में नहीं है तो काइंडली अपना ईमेल एड्रेस आज ही उसको लेके जाएं, अदन को देके जाएं, ताकि आपको रेगुलर ईमेल्स आएं कि कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, किधर। कई दफा सियालकोट चैम्बर के अंदर रहने का हमें मकसद फायदा ये भी है, अगर हमारा ऑफिस कहीं और होता तो हम बहुत सारी चीजों में रूम रह जाते। अब यहाँ इसी के अंदर हमारा ऑफिस है नीचे बेसमेंट में, उसका फायदा ये कि कई दफा वो भी हमें बुला लेते हैं कि ले जी अब ये आ रहे हैं कि आप भी उसमें शामिल हो जाइए। तो वो बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेशन होते हैं, उनमें फिर हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। जब वो आते हैं या कोई मेहमान ऐसा आता है जो जिससे हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है, कोई मिनिस्टर्स आ जाते हैं, इवन चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, सदर भी आते हैं, तो उसमें हमेशा हमें भी वो मौका देते हैं कि हम भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये सारे फायदे आपको तब हासिल होते हैं जब आप जो है ना चैम्बर के मेंबर बनते हैं। बेटे मिलिए वीडियो के नहीं मीटिंग करते थे अपने मेंबर्स के साथ, लेकिन चूंकि अब हमारी तादाद खासी बढ़ गई है तो फिर हमने सोचा कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम एक प्रॉपर नेटवर्किंग का जो है ना सेशन हर कुछ महीनों के बाद रखें ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। तो इसका बेसिकली मकसद ये है तारुफ आपसे हो और हमें एक दूसरे को पता चले कि हमें पता चले कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो हमारी रजिस्टर्ड हैं, और जो नॉन रजिस्टर्ड हैं मैं उनसे यही चाहूँगी कि आज वो जाने से पहले अपना मेंबरशिप फॉर्म ज़रूर लेके जाएं और हमारे मेंबर बने। तो इससे आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है उस तरह होगा कि पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, हम अपना सिर्फ नाम और हमारा काम क्या है वो थोड़ा सा हमको बताएंगे ब्रीफली। तो हमने काम किया उसकी थोड़ी सी मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखूंगी, 1-2 छोटी छोटी वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद फिर ओपन माइक होगा। आई एम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ विमेन चैम्बर, बट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सियालकोट चैम्बर since last. My business is Capital Sports, which is a manufacturing and export company. We manufacture sportswear, football, sports accessories, and other sports items.
اچھا اس کے علاوہ آئی ایم آلسو سنڈیکیٹ ممبر آف جس کا، اور آئی ایم آلسو ممبر ایگزیکٹو ممبر آف CSDO which is Child Social and Development Organization in SCCI. Assalamu alaikum, Uzma Zaka. My company is also Captain Sports, so other than that, Women Chamber ki member हूँ, Sialkot Chamber की member. Our company is Beauty Star Enterprises. We are the exporters and manufacturers of beauty instruments. I'm executive member in Women Chamber of Commerce and Industry, as well as I'm executive member of Sialkot Chamber too. VTI میں بھی میں ہوں اس کی ایگزیکٹو ممبر ہوں، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، اس کے علاوہ ایئر سیال کی ڈائریکٹر ہوں. تھینک یو سو مچ. فاروق، اور ہمارا جو برانڈ ہے ہم 3 سسٹرز کا ہے، گرلز کلوزٹ PK، اینڈ اس پہ لاسٹ 2 جو بھی ایگزیبٹ ہوئی ہیں اس میں ہم نے پارٹ لیا، اور اب ہم لوگ کو 5 ڈیز ہو چکے ہیں، اور اب تو آل اوور پاکستان انٹرنیشنل سب لوگ اس تھینک یو. آرٹ آف ہوم کے نام سے ہوم میری کمپنی 2023 میں اسٹارٹ ہوئی تھی. وی 32 برانچز آل اوور پاکستان نازیہ آصف. میں ایسی گرامر ویلی اسکول کی پرنسپل ہوں، اور 1 ایئر ہو گیا مجھے ایسے یہ ویمن چیمبر کی ممبرشپ لیے ہوئے. اور اس کے علاوہ میں پولیٹکس سے بلانگ کرتی ہوں. پولیٹکس میں PP52 کی جنرل سیکرٹری ہوں. ویمن سمرا. السلام علیکم. ہمارا کام گلوز، لیدر گلوز، اسپورٹس پاکستان. I just moved myself over here. لے کر آئی ہوں تو یہاں پہ مجھے اسٹیبلش کرنا ہے، یہاں بھی ڈیولپ کرنا ہے ایٹ دا مومنٹ جو میرا ایکچولی مائی پریورٹیز. سو آف کورس آئی ایم پرسسٹنٹ. کچھ کہتا تھا، ایون بھی ایگزبٹ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ سیالکوٹ کی خواتین نے کوئی کام کر دیا جو کہ بزنسز میں، اور یہ بہت بڑا کام کیا. کام ہم نے اس سے پہلے کا شروع کیا ہوا تھا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا، چونکہ مجھے تو آلموسٹ 15 ایئرز پلس ہو گئے ہیں سیالکوٹ چیمبر، جو گرومنگ ہے اور بہت ساری ہماری ٹریننگ جو ہے وہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس نے ہماری کی. اور اس میں جو ہمارا سب سے پہلا کام تھا نا، وہ یہی تھا کہ خواتین کو امپاور کیا جائے. ہم 6 خواتین تھیں جنہوں نے شروع کیا، جس وقت ہمارے 136 رجسٹرڈ ممبر ہیں. پہلے تو تالیاں بجائیے پلیز. 136 رجسٹرڈ ممبرز ویمن چیمبر کی وہ ہیں جو کہ یا 100% ویمن اونڈ بزنسز میں ہیں، یا یعنی سول پروپرائٹر ہے، یا 50% ابو ہیں. خواتین ویمن چیمبر میں ہیں. اس کے علاوہ 3 بھی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ لیس دین 50% ہویں گی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کو اور ان کو ملایا تو ہم تقریباً 500 کچھ ایسی بھی ہیں جو دونوں جگہوں پہ، جیسے میں ہوں، عظما ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ SCCI کے نمبر ہے. اور یہ وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ بے شمار ہیں. اس میں اس وقت بہت سارے ان رجسٹرڈ آپ کے درمیان، ہمارے درمیان بھی موجود ہیں. سیالکوٹ جو ہے وہ $2.5 سے $3 ملین اینول فارن ایکسچینج کما کے دے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہوئے ہیں وہ رجسٹریشن کی طرف آئیں، تو آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. جب یہ اسٹیٹسٹکس، یہ جو سمر میں آپ کو ریسرچ ادارے ہیں، دوسرے ادارے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کتنی خواتین کام کر رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہم پچھلے جو گورنمنٹ کی اسٹیٹسٹکس کیا کہا کہ 17% خواتین پاکستان میں کام کر رہی ہیں. 17% میں سے انہوں نے کہا کہ اس 40% میں سے صرف 13 یا 14% ہیں جو کہ جابز میں ہیں، بزنسز میں ہیں، مختلف ٹیچرز ہیں، نرسیں ہیں، یہ ساری یہ جو جن کے NTN نمبرز ہیں. اور اس میں سے صرف 1% ہے جو انٹرپرینرز ہیں. شرم کا مقام. 5 سال پہلے ہم نے کہا 1% خواتین ہے پاکستان کی جو اپنا خود کا بزنس کر رہی ہیں. 5 سال بعد دوبارہ اسٹیٹسٹکس کھولے، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی 1% ہی ہیں. میں یہ نہیں مان سکتی. وہ کیوں نہیں مان سکتی؟ اس لیے ایک تو گورنمنٹ کا اسٹیٹسٹکس ٹھیک نہیں ہے.
दूसरा ये है कि जो लोग कर रहे हैं वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रहे हैं, क्यों? और ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट है जिसमें 90% अनरजिस्टर्ड है। तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना खूबसूरत, आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप बेशक डॉलर्स में नहीं कमा रहे हैं, आप वो भी कमाएंगे, लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं होते तो फिर आप एग्जिस्ट नहीं करते, आपकी प्रेजेंस नहीं है, आप एक इश्यूज हैं, ये मैं काम कर रही हूँ, ये मैं कंट्रीब्यूट कर, आज हम मानेंगे ना विमेन चैम्बर, आज हम दिल की चोट पे और ये हम स्टैटिस्टिक्स जब लोगों के आगे रखते हैं और फिर इंशाल्लाह हम ये स्टैटिस्टिक्स जब आएंगे तब आपको चलेगा हम कितना कंट्रीब्यूट करें, सियालकोट शहर पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करें। जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखते हैं ना, जो ऑथेंटिकेटेड होता है, ऑथेंटिक इश्यूज है, और हमें आप उस हिसाब से हमें फैसिलिटेट करें या हमें रिप्रेजेंटेशन दें या हमें डिसीजन मेकिंग में लेके आए, वरना हम ऐसे ही बैठे शोर बजाते रहेंगे, ठीक है ना। तो वी एग्जिबिट मैंने इसलिए सबसे पहले रखा। उसके बाद एक छोटी सी वीडियो जिसमें आपको ये बताएंगे कि पिछले 3 सालों में हमने क्या क्या किया। इसमें से भी बहुत सारे काम आपके सामने नहीं है, तो हमने बहुत प्रिसाइज कुछ उसमें से चीजें निकाली थी जो हमने एग्जीबिशन में दिखानी थी, तो वो आपके साथ शेयर करके हमने इससे बहुत ज्यादा काम किया है। तो ये बहुत अच्छा मौका है हम सब खवातीन के लिए कि वो अपना पोटेंशियल जो है ना उसको सामने लेकर आए। जिन्होंने अभी तक बिजनेसेस रजिस्टर्स नहीं किए वो अपने रजिस्टर्ड बिजनेसेस करें, और जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं वो अपने आप को थोड़ा एक्टिव करें और हमारे साथ कोलैबोरेशन में रहें। तो आज जाने से पहले आप जरूर अपना वो लेके जाइएगा। तो प्रेजेंट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वी विल कंटिन्यू, अगर आप बैठना चाहिए यू आर मोस्ट वेलकम।